Jadi James tidak judgmental gitu dalam bahasa Indonesia, tidak menghakimi. Jadi walaupun di dunia barat orang-orang rata-ratanya memandang Islam sebagai sesuatu yang buruk, agama yang buruk gitu, tetapi dia tidak percaya itu saja pada pandangan pada umumnya. Jadi dia belajar sendiri, dia mencari tahu sendiri, dia tidak akan menghakimi sesuatu sebelum dia belajar atau mencari tahu sendiri. Itu sebaik juga ya si James ini. Jadi dia nggak langsung mengikuti pandangan umum di negara barat yang pada umumnya tidak suka dengan Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Ue Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hagia Sophia dimanapun berada, baru saja kita mendengar syahadat dari saudara muslim kita yang baru ya, James dari Newcastle, Inggris. Alhamdulillah, James sudah mendapatkan hidayah Islam ya, hidayah iman Islam. Juga tadi ada pemberian materi kepada James. Semoga kita doakan istiqomah ya. Nah, sementara ini beberapa menit ke depan kita akan small talk ya, jadi wawancara dengan James, bagaimana kesan-kesannya, bagaimana pendapat tentang Islam setelah dia mempelajari dan juga kami beri pengarahan. Nanti kita bisa bertanya, saya dan Budi, nanti kami saling menerjemahkan ya, satu sama lain secara bergantian. Siapa yang, do you have any questions, James, for the time being? I think you've covered what I need to know for now, but I will definitely look into this a lot, and obviously I think I will learn Islam in the coming weeks, so I need to do more study. Okay, so I just wondering why kata James tadi dia mau belajar seperti halnya seorang muslim yang baru. Dia akan belajar banyak, mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh Islam sedikit demi sedikit, secara bertahap. Yeah, the stages, you know that Allah also knows that. So because you are the new convert, you just start from the easy one, easy step by step. We know that. So I would like to ask you about the Western perception about Islam. So they have a very bad image about Islam. So before you got some enlightenment from my sister, so what did you think about Islam? Sebentar. Well, I think Translate. Jadi Budia tadi bertanya, apa sekarang persepsi dia tentang Islam ya? Persepsi orang Barat, karena Jameson dari Inggris ya. Jadi orang Islam, apa yang dia pikirkan sebelumnya dan setelah mendapatkan tadi sedikit pencerahan dari saya tentang Islam ya. Bagaimana pendapat dia, nanti mari kita dengarkan. Well, I tend not to make judgment right away. I like to learn things for myself and not just jump to conclusions about any situation or any view of certain things. I like to learn from my own knowledge and not make assumptions about certain things.
That's what I think. I didn't know much about Islam, but I know there is a lot of things that go on in the world, and people view that as the religion as a whole. But I like not to follow people's views and actually learn for myself. Jadi James tidak judgmental gitu dalam bahasa Indonesia, tidak menghakimi. Jadi walaupun di dunia barat orang-orang rata-ratanya memandang Islam sebagai sesuatu yang agama yang buruk gitu, tetapi dia tidak percaya itu saja pada pandangan pada umumnya. Jadi dia belajar sendiri, dia mencari tahu sendiri, dia tidak akan menghakimi sesuatu sebelum dia belajar atau mencari tahu sendiri. Jadi sebaik juga ya si James ini, jadi dia nggak langsung ngikutin pandangan umum di negara barat yang pada umumnya tidak suka dengan agama Islam. Dan itu memang bukan salah mereka semuanya. Ya, it's often because of the behavior. Yeah. Okay. So actually, having lived there for about 2 years, I understand why some British people do not like Muslims, because I saw firsthand. You know, Pakistan, you know, Indian, they are not well behaved, you know, and their attitude doesn't represent a good Muslim. So that's why what British have seen about Muslim, about Islam is what they look from these Pakistani people, mostly. I understand very well because I rented a house owned by a Pakistani, and you know, he was not responsible at all, and he tried to cheat us, and then he asked to pay more, like, you know, it's not Islamic teachings, not follow the Islamic rules at all. And I understood why when I was there. That's why no wonder they have that perception of Islam. So this is what I said. So I fully understand. Ya, jadi menurut Budia begini, dia bisa memahami kenapa orang Barat tidak respect dengan Islam ya. Sebagian ya, tidak semua, sebagian tingkah laku umat Islam di Inggris ya. Dia melihat langsung sendiri ya, perilakunya kurang baik ya, tidak menunjukkan Islami ya. Misalnya dia mencat sesuatu biaya yang sebetulnya tidak sesuai dengan rule ya. Mereka menunjukkan tingkah laku yang kurang baik, yang tidak menunjukkan bahwa itu ajaran Islam, sehingga dalam pandangan mereka Islam itu ya jelek seperti itu, seperti yang ditujukan orang-orang ini ya. Karena itu mereka jadi trauma, jadi kayak mereka itu fobia ya, Islamofobia, karena orang Islam kok kelakuannya nggak kebersihan, nggak menjaga kebersihan, misalnya juga tidak menunjukkan respect dengan orang lain ya, terutama tadi beberapa orang dari Pakistan dan India juga sebagian, artinya tidak semua dari Pakistan jelek ya. Tidak semua dari Pakistan. I'm not saying that all Pakistani are bad. This is not good at all, but it's my own experience. Jadi di sana itu karena puluhan tahun orang Inggris melihat orangnya bersifat seperti itu, jadi Islam tuh kayak gitu ya, gitu. So I was lucky because they thought I'm a good Muslim. So my British friends, they said, "Yeah, you are the best Muslim I've ever met. You are a very kind Muslim. I've never met a kind Muslim like you." So actually it's not about Islam, it's about our culture, Indonesian culture. You know, when you meet Indonesian, we are all kind, you know, most of us. Most of us. So this is our culture. We bring our attitude, behavior, and culture everywhere we go. So so that's not because we are good Muslim. You know, I cannot admit myself a good Muslim, but because what they have been seen for quite a long time. You know, those people from these countries I mentioned. Ya, jadi seperti Budia di sana mungkin dia berusaha menerapkan ajaran Islam juga membawa tata krama di Indonesia ya. Jadi mereka menganggap inilah dia heran, ini Muslim yang terbaik yang pernah saya temui gitu ya. Mungkin Muslim yang terbaik yang pernah saya temui, sehingga mereka merasa Budia ini paling, tapi dia nggak merasa seperti Muslim yang baik, yang paling baik juga tidak, karena mungkin dia hanya berusaha menerapkan ajaran dan membawa budaya Indonesia ke sana. Jadi seolah-olah mereka heran, kok ada ya Islam seperti ini, dan ini adalah gambaran Islam. Karena itu saya tadi katakan bahwa we are all the ambassador of Muslims ya. They don't read Quran, they don't read Hadis, but they read us. Jadi kita semua ini sebetulnya merupakan ambasador merupakan apa ya, perwakilan dari ajaran Islam. Karena mereka itu nggak membaca Quran, nggak tahu Quran, mereka nggak membaca hadis, mereka membaca tingkah laku kita sebagai seorang Muslim.
Nah, jadi sebaiknya sebagai seorang muslim kita menunjukkan tingkah laku yang baik ya. Juga para netizen kalau komen yang baik, jangan yang wah komennya sudah kasar-kasar misalnya ya. Terlepas dari apapun agamanya ya. Kalau kita melihat komen-komen, coba kalau saya kan banyak di perbandingan agama ya, kita melihat komen debat agama misalnya antara Rabbi Tovia dengan seorang misionaris, itu komennya semuanya sopan-sopan, walaupun siapapun yang kalah mereka well done, good job for all of you, jadi sopan-sopan, oh Anda semua sudah berdas maksimal mungkin, jadi tidak ada yang menjudge ini situ ya. Mostly seperti itu. Paling kejam lagi di Indonesia itu paling kejam. Itu kejam, dia nggak tahu bahwa apapun yang dia lakukan itu dosa. Tulis apapun yang dia katakan itu kan tanggung jawab kepada Tuhan, dan itu dosa, dan jangan membuat dosa apalagi di internet ya, dibaca banyak orang gitu kan. Nah, kita jangan melakukan suatu hal yang konyol di internet, karena dosa kita nanti bisa jariah ya, dibaca lagi kata-kata kita yang kasar. Nah, ini yang penting sebagai seorang muslim, marilah kita menunjukkan tingkah laku sebaik-baiknya, walaupun itu tidak mudah ya, walaupun tidak mudah karena pasti kita sebagai manusia kadang-kadang emosi ya, tapi marilah kita berusaha sebaik yang kita bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak usah ditranslate dulu ya, Bu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di sini berkumpul untuk menyaksikan saudara kita James dari Inggris, Newcastle, untuk bergabung dalam Islam. Baik, boleh ditranslate ke sini dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan sebelum mengucapkan syahadat. So he would like to ask some questions first before you say your shahada. Yeah, that's right. Yang pertama, di dalam Islam kan tidak ada paksaan. Apakah maksudkan ada paksaan baik secara keras ataupun yang lebih keras atau hal? Okay. So there is no, you are not forced to embrace Islam. So he asks if you are forced by someone No, I'm to not. embrace Islam. No. Oke, yang kedua, dalam Islam kan tidak ada putus tali silaturahmi. Jika masih ada orang tua, kita tetap punya kewajiban untuk berbakti pada orang tua. You know, in Islam there is no breaking ties between you and your family. So if you are Muslim, you are still, obliged to be kind to your parents, to your family members. Yeah, and you have to treat them very well and very kind. Yeah. So that's the rule in Islam. Yeah. Yang terakhir, yang ketiga, di dalam Islam itu ada namanya ibadah ritual dan ibadah sosial. Ibadah ritual itu biasa puasa, sholat, puasa, dan haji jika mampu. So yeah, in Islam there is two kind of practices of the religion. So the first one is there's a ritual. The ritual one is like for yourself, like praying, and then pay the zakat. Zakat means like the charity, And then the other one is Hajj, going to Mecca for pilgrimage. Yeah, if you have money, if it's affordable for you. And then the second one, the social. The social practice. Contohnya kita berbagi bersama. Yes, and this give sodaqah means like giving charity as well. But this kind of charity is different from the first one. The first one is obligation. Zakat obligation like 2.5 2.5% from your salary, from your income. And then but the social charity is up to you. You just give charity to anyone you like, and then the numbers is up to you. Jadi, are you ready? I'm ready. Okay. Saya akan berbicara dari bahasa Arab dulu, nanti diikuti dan ditranslate ke bahasa Inggris sama Bu Dia. So he will start with shahada, we say shahada, and he will say it in Arabic language because we have to say it in Arabic language. And after that, I will translate it into English for you. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu ilah. Repeat again. Asyhadu alla ilaha illallah. Dilangsungin.
Yeah, in one sentence. Asyhadu alla ilaha illallah. Right. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. I bear witness that there is no God but Allah. I bear witness that there is no God but Allah. Asyhadu anna Asyhadu wa anna asyhadu anna Asyhadu wa Asyhadu asyhadu anna Asyhadu anna wa asyhadu anna Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah. And I bear witness And I bear witness that Muhammad that Muhammad is the messenger of Allah. the messenger of Allah. Alhamdulillah. Bagaimana saksi? Alhamdulillah. Let's pray a little. Yeah. He will pray. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam wa maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ghfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa bi'awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an arsalaka rabbahu wa salli fi zurriyyati wa rabbini fi ibadika sholihin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Okay. So thank you, James. Now you are Muslim, and we are Muslim is brotherhood and sisterhood in Islam. So we are family. Yeah. Each Muslim to other Muslims are family all over the world. So you are become a family. Yeah, and then after this, you have to do this. You need to take shower. Right. Yeah, from the top to the toe. Yeah, cleanse everything. Then from that on, you are Muslim and you need to do that practicing like salat, praying, and that's the first thing is praying. So if you don't know how to read or the readings in the Quran in the prayer, you just follow. It's called ma'muman. Ma'muman means you just follow some other people to pray behind them. And then you just listen to what they're saying, and you just find you don't need to read anything. Right. But of course, you need to learn step by step. Yeah, and then maybe can help you to recite Quran and to remember well all this the readings when you're praying. Yeah. And then from the now on you don't have sins at all in Islam. So you just like newborn baby. Fresh start. Yeah, fresh up, baby. So you're lucky because I have a lot of sins. You don't. So now you start from like a white paper, and step on depends on you how you want to write it. So we just would like to wish you the istiqomah. Istiqomah means like be consistent in doing Islam and you won't be affected by other, temptation or, drink alcohol just a little bit, it's okay, you're not something like that, like this kind of thing, disappointed, and don't eat something that's forbidden in Islam, that's kind of thing. I think that's a bit difficult at the beginning, I'm sure, but you will learn step by step. Of course. Yeah, no problem. You will get used to it. Yeah. Congratulations, yes. Thank you. Congratulations, welcome to Islam. Jadi saya pesan buat Mbak Denka ya, nanti kalau suatu saat, nggak sekarang terputuskan untuk tinggal di sana, jadi kuatkan dulu akidahnya, jangan sampai tergoda dengan nilai yang ada di sana. Soalnya nanti kan kamu bergaul dengan teman-temannya suamimu nih, ya kan, terus teman ada pesta, gitu, ada ini, terus diundang, gitu, terus cicipin aja nggak apa-apa sesekali gitu. Nanti minum wine apa gitu. Terus sekolah-sekolah negeri di sana juga kan jadi mengajar anak-anak sekolah itu bahwa LGBT itu boleh gitu, gak apa-apa gitu. Jadi anak kecil kan menerang-menerang aja semua pelajaran itu. Jadi kamu yang di rumah mesti ngajarin bener, ngajarin ngaji, ngajarin baca Quran, kuatin akidah anaknya, terus bilang bahwa itu nggak bener gitu. Jadi dia akan protes, loh kenapa kata bu guru boleh. Jadi itu yang terjadi di keluarga teman-teman saya di sana ya. Jadi anak-anaknya selalu protes, kok kan mereka saling menyayangi gitu, kenapa pria nggak boleh ini. Jadi dia ditanamkan dengan doktrin-doktrin di sana itu gitu. Terus kayak misalnya free sex gitu boleh gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi kamu harus benar-benar kuat banget harus
menjelaskan ke anakmu itu bahwa itu nggak benar, ini nggak benar, nah, itu memang struggling. Jadi makanya harus benar kuat akidahnya gitu, jangan geser. Karena saya punya teman, dia bilang waktu anaknya saya tanya, Mbak, terus anaknya gimana Mbak? Dia jadi agama Islam enggak? Loh, di sini nggak bisa dipaksa-paksa dia, anak sih nanti pilih sendiri. Negara Barat itu boleh nentuin mau Islam mau Kristen, nanti yang penting kan aku udah jelasin ada agama Islam begini, kalau Islam begini, nanti terserah dia milih apa, kayak gitu loh. Nah kan udah salah, padahal dalam Islam itu anfusikum wa ahlikum naro kan, kita harus jaga keluarga kita dari api neraka, kita harus jaga terus dalam iman Islam. Nah kayak gitu tuh nanti nanti negara menyalahkan kamu kalau kamu maksa anakmu yang udah dewasa untuk Islam, masuk Islam, jadi dari kecil udah dididik. Ya harus kuat akidahnya, itu yang paling penting. Itu yang saya alami ya, saya lihat di sana. Dan tidak mudah ya, karena memang lingkungan kita bukan mayoritas Islam dan rata-rata mereka ateis, tidak praktisi. Sebetulnya Islam banyak di Inggris, tapi itu tadi nggak praktisi. Jadi orang-orang Islam itu tetap reses, tetap nggak sholat gitu, malah nggak tahu kiblat, nggak pernah Islam. Kayak Zayn Malik tuh penyanyi Zayn Malik tahu kan? Dia kan nggak pernah. Jadi dia tuh di sana udah kayak Islam tok gitu loh, Mbak. Jadi mereka tuh benar-benar nggak ngelakuin banyak sekali. Jadi itulah godaannya kayak gitu. Jadi mereka cuma Islam tok, tapi mereka nggak peduli, nggak melakukan lah, nggak praktisin. Nah, itu yang maksudnya itu bagus dia mau tinggal di sini, Mbak. Kalau tinggal di sini kan lebih mudah lingkungannya ya. Cuma kalau tinggal di sini godaannya banyak cewek-cewek yang gatel, Mbak. Cewek-cewek Indo asal lihat bule dia gatel. Nah, beneran itu. Terus dia asal lihat bule, walaupun dia udah punya istri, tahu sendiri kan, Mbak. Ya, jadi kan Mbak harus taniman kayak gitu tuh. Jadi dia pasti didapetin lah, diapain lah gitu, entah di bekerja gitu. Mbak harus yakin betul dia harus setia sama Mbak, karena nanti cewek-cewek Indo itu kalau udah lihat bule terus kayaknya kayak gitu loh. Aku udah paham gitu. Jadi makanya Mbak hati ya. Mudah-mudahan si James setia, orang baik gitu ya. Jadi dia benar-benar inilah cinta mati lah sama Mbak. Soalnya terus kalau enggak banyak yang kurang ajar gitu loh. Terus kalau orang bule, kalau imannya nggak kuat, dia permisif kan, dia gampang tergoda. Karena kan dia nggak mikir dosa berat. Kalau orang Islam kan, misalnya bapak nih orang Islam, terus ada yang senang bapak, yang selingkuh, kan bapak Islamnya kuat. Mikir kan, dia bukan karena takut istri, bukan. Ini tanggung jawab sama Tuhan, tanggung jawab Allah gitu loh. Karena takut sama Allah, tapi kalau sama istri kan dia sembunyi-sembunyi. Iya, kalau istri mungkin nggak bisa disembunyi, bisa dibohongin gitu, tapi kan enggak sama Allah. Nah, kalau orang bule karena dia biasanya kayak gitu permisif, dia kurang kuat, Mbak, daya tahannya maksud terhadap godaan itu. Nah, itu kalau belum dia tinggal di sini baru hati-hati. Kalau di sana baru sepatah tidak gitu sih. Okay, so you have any more questions? So I'm just telling them that in case you and your future wife decide to live in England, I want her to be strong in akidah, means strong in iman, so she could maintain, her Islamic belief strongly, not easily affected by the culture and situation condition there. Because when I lived there, I brought my daughter with me, and there is teachings in her school, and my daughter asked me about LGBTQ, and she said that, Mama, it's okay, men with men married, like men loves men, women, because in Islam is prohibited, it's a big sin. It's not allowed, the same-sex marriage. Yeah, I don't think that's why. But my daughter asked me in the school, because the school, the teacher said it's okay, so like it's against Islamic teaching. So I needed to explain my daughter. She asked me the question because, Mama, I saw this guy on the bus, they kissing, they do kan ciuman di mana-mana di sana, Mbak. Mobil, kereta orang ciuman gitu. And I told them, oh, they are husband and wife. No, Mama, they are not husband and wife. Gitu kan. My daughter insists that why do this is not allowed here in Islam. So that's why I told her that the challenges that she might have to face, to cope with when you decided to live there. Yeah, but at the contrary, when you decide to live here, so many attempts for girls here. Because Indonesian girl, like when they look, oh, there's a Westerners, like for example you, and then he tried to tease you, he tried to seduce you, like not just in a negative way, but even though they know that you are married,
but they are proud, to be with like Westerners, and they think like, it's cool, to be with the Westerners, and then they try to teach you, and it's why I told her to be careful and make sure that you love her. She knows I do. Yeah, she did. Yeah. So really love her, so you won't do anything wrong in the future. That's why I told them that's the good and the bad, living here and living in England. So that's a choice. Yeah. One last question from me. What is your impressions after you do the Shahada? You have done the Shahada. What is your impression? Your feeling? Well, I feel a lot of relief now. That's what I'm feeling. A lot of relief, stress, like lifted, feeling good. Very good. So Ibu Etika tanya setelah mengucapkan syahadat, bagaimana perasaan James? Karena James merasa beban yang berat itu kayak lepas gitu. Jadi dia merasa lega sekali dan dia merasa sangat bahagia. Dan semoga insya Allah seterusnya seperti ini. So you can suggest to follow the channel from the Paul Williams. Oh yeah, there is a good channel. It's called Blogging Theology. Blogging Theology. I mean, nanti di WA ke situ ya. He's a convert and he has a YouTube channel, and he explained everything about this kind of Islamic teachings for newcomers, for converts especially, and it's very good for you to learn, I think. Yeah, I will. Yeah. And he's British, so easy way you can understand. Yeah. and he's gay, He's gay. Right. He admitted himself that he's gay, but he said he does not practice. Yeah. Jadi orang ini kan dia homo, tapi dia bilang kan dia dihujat sama para netizen yang, kok kamu masuk Islam kamu aja homo, kamu tuh dosa besar, ngapain kamu kayak berdakwah gitu untuk menarik orang masuk Islam. Tapi dia bilang memang kecenderungan saya nggak bisa mencintai perempuan, saya laki-laki, tapi saya tidak melakukan pacaran. Jadi nggak praktis. Jadi sendiri ya. Buat sendiri aja bahwa dia nggak bisa mencintai perempuan, tapi dia nggak punya pacar homo, terus living together sama homo gitu kan enggak gitu. Jadi kan insya Allah kan Allah tidak akan menghukum dia. Karena dosa. Ya Paul sendiri gencar dalam berdakwah ya lewat channelnya. Iya. Jadi dia masuk Islam gara-gara dia banyak sekali orang-orang bule. Orang bule masuk Islam banyak karena dari Paul Williams ini. Dia sering diundang juga ke universitas pertama ya di Inggris maupun di Amerika karena pengetahuan dia yang luas tentang Islam ya. Channel dia sekarang ada hampir 200.000 subscriber ya sekarang. Nah ini bagus untuk ditonton karena banyak yang masuk Islam karena menonton dia. Juga banyak yang masuk Islam because of Karen Armstrong. I told you what a lot of people convert to Islam because of watching the book written by Karen Armstrong. Jadi Karen Armstrong itu juga seorang ateis juga, tapi dia tidak punya channel. Dia profesor di bidang perbandingan agama, tapi dia menulis tentang Islam dan semua agama. Tapi dia objektif, karena dia ilmuwan, dia jujur, dia objektif, dia menulis tentang Islam, dia objektif sesuai dengan Islam. Ini pelajari sehingga banyak yang orang convert masuk Islam karena membaca buku Karen Armstrong ini gitu. Ya, termasuk saya baca di komen-komennya di Paul Williams. Jadi nanti bisa dia banyak belajar untuk Islam ya dari from the Blogging Theology itu. Tapi ini belajar tentang pemahaman ya. Kalau belajar sholatnya apanya nanti Mbak ajari aja. Baca Qurannya, panggil guru ngaji. Panggil guru ngaji yang tajwidnya benar dari awal Mbak. Ya, karena kalau Mbak belajar ngaji dari awal tajwidnya salah, dia susah tajwidnya. Jadi dari awal cari guru ngaji yang bagus, yang tajwidnya benar, yang bacanya benar. Saran saya sih. Oke, ya. Any more questions? Not for now. Not for now. Okay. Thank you so much. So thank you so much. You can ask any time from my WI or WhatsApp number, and feel free to ask. Oke, terima kasih sahabat-sahabat Ayah Sophia dimanapun berada. Sahabat sudah selesai nih oleh James dan dihadiri oleh banyak sekali saudara-saudara dari Mbak Denka ya, ini calon istrinya James. Dan semoga kita doakan semoga istiqomah ya, semoga James mendapatkan kebenaran Islam ya, belajar dengan banyak mempelajari Islam supaya dapat kebenaran Islam dan akan istiqomah selamanya ya, menjadi imam yang baik bagi keluarganya. Kita doakan Allahumma amin amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.